المثاني من فضلا بفضل المثاني الله يا سيدي. بالإمام الختام المقدم بالإمام الختام المقدم أشرف الرسل قاصي وداني أشرف الرسل قاصي وداني الله يا سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Habib Salim Asyatiri Rabu. Alhamdulillah Habib Salim Asyatiri dari Mekah, dari Yaman, dari Medina, dari Hadramut ini menyeluruh sudah. Dari Mekah ya, dari Medina ya, dari Yaman ya, dari Hadramut ya, dari Terim ya. Ini menyeluruh sudah. Ada Khalifatul Rasul. Ada Yashmul Kul ini. Ini ulama ahli sunnah wal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kula nerusakin kula karo aki. Dadi maghrib isya subuh bismillah selekor dari Habib Husin waliullah al-aribillah. Selawat selekor bismillah selekor maghrib bi isya bi subuh. Baca lagi nika bacaan akhir zaman. Insyaallah tak kira beda kerusakan bumi. Tak kira beda kerusakan gunung. Tak kira beda kerusakan langit. Tak kira beda tsunami. Mon Pak Sati mau beda, mon tsunami tak ada, mon Pak Sati mau beda tegang gedeng. Jadi baca nikah, coba berakun parlo rame melolo, mon rame bur kelebur, bacaan penting. Maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya. Bismillah selekor, selawat selekor. Demang nikah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah selekor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nikah baca maghrib isya ya. Maghrib isya subuh, maghrib isya subuh. Sekanto sambutan beton kula. Napa beda nahol saya kaula alaksana kini ka beda kekurangan, beda kehalifan, beda kurang penghormatan ke panjenengan setuju. Sengaja tapi tak sengaja di beton kaula ban beda kekurangan, beda kehalifan. Kula minta saya ibu bermaaf dia ke panjenengan setuju. Sekanto badan pun moga lebarakan Habib Husin waliullah al-aribillah. Sekanto pengisi beton kula kurang lebih nyona sepora sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah bicara, duduk yang sopan. Habib Salim bin Abdullah bin Umar dari Hadramut datang ke sini, jangan melihat warga sini nggak sopan. Nggak teratur itu berarti nggak sopan. Suara jerit-jerit, kemudian berdiri bukan semakin membuat nyaman, tapi Anda membuat kacau. Pingin barokah Habib Husin nggak? Kalau kepingin barokah Habib Husin yang ada adab, yang ada sopan.
Yang di belakang duduk. Kalau Anda berdiri, yang di belakangnya nggak kelihatan. Nggak usah bicara. Anda nggak usah bicara. Baik. Habib Sodik dikasih jalan, bukan dibuat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukur alhamdulillah saat ini Allah mentakdir kita semuanya menghadiri haul al-arif billah Sayyidi Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barakah daripada Al-Habib Husain. Pulang dari majlis ini semua hajat kita terkabulkan, semua dosa kita diampuni, semua kesalahan kita dimaafkan, anak-anak kita jadikan anak yang salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Beruntung sekali, istimewa sekali saat ini haul Habib Husain juga dihadiri oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang ulama besar dari Hadramut, turunan daripada wali besar. Ayahnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengajar ada di Rubat Tarim, dan dari beliau lulusan beliau 13.000 wali. 13.000 wali, semua muridnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Termasuk yang ada di Indonesia, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang ada di Kota Malang. Beliau murid daripada ayah Habib Salim, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan juga Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu. Beliau murid Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sampai sekarang pondok pesantrennya bercabang sudah 1.300 pondok pesantren. Bisa kita bayangkan kalau satu pondok itu 100 murid, berarti murid 130.000 murid. Dan itu adalah setetes daripada lautan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beruntung sekali Anda sekarang menghadap Al-Habib Salim, berhadapan dengan Al-Habib Salim. Tapi yang jelas, jangan sampai Al-Habib Salim pulang dari majelis ini kecewa karena Anda tidak sopan, karena Anda tidak adab. Kalau Anda adab ada di sini, maka insya Allah Anda akan dapat barakah. Sekali lagi, jangan ada yang merokok. Jangan ada di antara Anda yang berbincang-bincang mengangkat suara. Dengarkan baik-baik ceramah Habib Salim dengan penuh khusyuk, penuh khidmat, dan niatkan nanti Anda akan mengamalkan ilmu yang Anda dapatkan. Insyaallah tertib ya. Bi qudratillah. Jangan ada yang bicara itu suruh keluar. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah محول الأحوال إلى أحسن حال. نسأله تبارك وتعالى أن يحولنا وحول حالكم جميعا إلى أحسن حال ببركة صاحب هذا الحول الإمام العظيم الذي أطاع ربه في كل الأعمال. وأشهد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي بلغ قمة الكمال، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة
وفي هذا الشهر المبارك تجتمع عشرات الألوف لمناسبة حول ولي من أولياء الله، وهو الحبيب حسين بن هادي السقاف، حسين بن هادي الحامد ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، رجل أطاع ربه، رجل اتقى ربه، رجل حفظ نفسه من المعاصي. وإذا صار العبد كذلك فإن الله يعطيه كل ما يريد. انظروا إلى هذا المظهر العظيم وإلى هذه الجموع الغفيرة، من دعاها. هل أرسلت هناك كروت لكل واحد منكم؟ هل هناك إعلانات؟ لكنها داعي الإله، داعي السماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل أن ينادي في السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، ويوضع له القبول في الأرض. كل واحد منكم يستطيع أن يكون كذلك، أن فضل الله وعطاه لا يختص بالأولين، ولا يختص بالحبايب، ولا يختص بالسادة، ولا يختص بالعلماء، ولكنه فضل من الله يؤتيه كل عبد أطاع ربه بإخلاص وإحسان وعن علم ومعرفة. فعلى كل واحد منكم يحاول أن يسلك النهج والطريق الذي سلكه صاحب هذا الحول الحبيب محمد الحسين بن هادي الحامد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. Beliau memulai ceramahnya dengan mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah merubah keadaan dari yang tidak baik menjadi yang baik, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ini mudah-mudahan keadaan kita dirubah menjadi lebih baik. Salawat dan salam terhartukan kepada haribaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin huril muhajjalin, juga terlimpahkan kepada keluarga sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, sesungguhnya dalam majlis ini kita menyaksikan bagaimana puluhan hadirin berkumpul dalam hall seorang wali min awliyaillah, orang yang telah menggunakan usianya, umurnya untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, manusia yang telah sukses berhasil karena taat kepada Tuhannya, menjaga anggota badannya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah telah menampakkan berjubel manusia dari mana-mana ada di sini. Semua itu siapa yang mengundang Anda? Apakah Anda merasakan duit daripada Habib Husain? Apakah Anda merasakan karena mendapatkan makanan daripada Habib Husain? Semua itu adalah undangan Allah. Anda diundang oleh Allah menghadiri majlis ini yang sampai kepada hati Anda. Inilah bukti bagaimana Allah cinta kepada Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril, faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah, fayuhibbuhu Jibril. Fanada Jibril ahlas sama', faqala ya ahlas sama', inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh, fayuhibbuhu ahlus sama', wa wudi'a lahul qabul fil ard." Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka memanggil malaikat Jibril seraya berkata, "Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan, maka cintailah dia." Maka wajib bagi Jibril mencintai itu hamba. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penghuni langit, menyatakan, "Wahai penghuni langit, diumumkan bahwa Allah cinta kepada fulan, maka kamu semuanya harus cinta kepada dia." Maka malaikat Allah yang ada di langit cinta kepada si fulan.
kemudian ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala gabul, ada di atas bumi, sehingga doanya diterima, sehingga nasihatnya diterima, sehingga dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Ketahuilah, itu bukan kepada Habib Hussein saja, Anda juga bisa mendapatkan itu semuanya. Semua bisa calon wali, saudara, asal Anda bisa meniru jejak daripada Al-Habib Hussein. Anda bisa taat sebagaimana Habib Hussein taat, Anda bisa mengamalkan ilmu sebagaimana Habib Hussein mengamalkan ilmu. Dan janganlah kamu merasa iri hati dengan itu semuanya. Jangan merasa sakit hati, kenapa si fulan itu dihormati, kenapa si fulan itu dicintai. Itu adalah karena keutamaan yang Allah berikan kepadanya, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang telah taat dengan ikhlas kepada Tuhannya, hamba yang telah mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dapat mengikuti jejak sahibul hal Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. وكل واحد منا ومنكم يستطيع إذا أطاع ربه أو أن يكون مثل صاحب هذا الحول أو أحسن، لأن فضل الله واسع وفضله عميم، لم يختص عطاءه بالأولين ولم يختص عطاءه بأفراد، ولكن كل من أطاعه واتقاه نال ما تمناه. قال الشاعر: فلا خوف وراعي الحي حي ولا ظمأ وساقي القوم باقي. فأنتم ما جئتم إلى هؤلاء إلا بدافع المحبة لهذا الولي العظيم ولهذا الإمام الكبير، فجزى الله ابنه الحبيب صادق على إقامته بهذا الحول وإقامته للدعوة إلى الله في هذا الحول، فجزاه الله خيرا، ونتمنى له إن شاء الله طول العمر في طاعة الله ورسوله، وللحاضرين جميعا إن شاء الله. عليكم إذا أحببتم الأولياء والصالحين أن تتأسوا بهم وأن تقتدوا بهم في الأقوال والأفعال والأعمال، فإن علامة المحبة الاقتداء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أنتم لا تحبون صاحب هذا المقام الحبيب حسين بن هادي الحامد، اسأل عن تاريخ حياته، كيف كانت أعماله. كان محافظا على الصلوات الجماعة، وكثير من الناس يسعى عنده أصلى منفردا أو جماعة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. هذا الإمام العظيم كان له الأوراد الكثيرة، يقوم الليالي ويصوم الدياجر. أنت متى تستيقظ إلى صلاة الفجر؟ كم من واحد قال الحر وصلى الفجر بعد الإشراق، أو جاء بدون صلاة فكأنه امرأة تأتي لها العادة الشهرية في كل شهر. فما هكذا يا من يدعي محبة الأولياء والصالحين، عليك أن تتبعهم وأن تقتدي بهم. فقال الشاعر فالحث على الاقتداء بالأولياء والصالحين تعصي الإله، قال: وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه يطيع. أنت تدعي محبة الأولياء، هل كان الأولياء يدخنون؟ هل الأولياء كانوا يستعملون الركوع؟ هذا الحبيب حسين بن هادي الحامد هل كان مدخنا؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب المدخن أبدا. قال في كتاب مصائب الدخان: وعلاجه من 99 مرضا،
قال إن رجلا كان مدخنا فرأى في المنام أنه بالمدينة المنورة وأنه دخل المسجد النبوي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يتصدر حلقة بين أصحابه فأحب أن يجلس معهم فقالوا اطردوه هذا يدخل التباك هذا يدخل الروح اطردوه. فعرف في اليوم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب المدخن ولا يحب المدخنين. إن كنت صادقا في محبة هذا الإمام فأعزم من الآن وأصدر قرارا صارما رقم 1 لعام 1000 لعام 2011. هذا القرار الأول يقضي بتركك للتدخين نهائيا، وبهذا تنجح وتفوز وتنال سرا من أسرار هذا الولي الكبير وتنال نورا من أنوار هذا الإمام العظيم. أما أنك تدخن فالآن في إندونيسيا وقد رأوا ناسا يدخنون في المساجد، يدخنون في مساجد إدارة العلم والخير. يمكن الآن بعض الناس يدخل في مكان في نفس الحول. أنت كاذب في دعواك. أقم البينة والحجج التي تثبت أنك تحب الأولياء وتحب الصالحين. قال له الوالد عبد الله الشاطري تستحسن التنباك في فيك وتستحي بأن تستعمل المسواك وتستحي بأن تستعمل المسواك وتستحي بأن تستعمل المسواك والشرع ثم الطب قد نهياك عن هذا الأذى وبفعل لا أمرك. لو كنت تعكس في قضيتك أنا أولى منك لكن اللعين أغواك فلك ما ضعت به نفيس المال لو أنفقته يصلح في أخرك. ولكن بعض الناس إذا نصحته يقول لك ما أقدر. هذا اللي يقول أنا ما أقدر إيش رأيك؟ لو كان الأطباء أجمعوا وقالوا إنك يا فلان إذا دخلت بتموت عرفت تكون ما قدرت في نفسي أبدا، سوف تترك الروك والتباك قهرا على رغم أنفك لأنك تخاف من الموت، ومع أنك بالتدخين تتعرض لأمراض. أحصى الأطباء الأمراض الذي تنتج من التدخين نحو 120 مرضا. وأثبتت الإحصاءات الرسمية الدولية العالمية أنه يموت من الدخان في كل سنة 5 مليون إنسان. 5 مليون. دلنت إندونيسيا أنها أكبر دولة إسلامية، أكبر بلد إسلامي، ما يعترفون اللي مات واللي يحيي. لكن لو أنك ذهبت إلى البلدان الصغيرة لوجدت الآثار الظاهرة. فعليك من الآن تجدد التوبة من كل المعاصي ومن الروح أيضا. Berarti kita semuanya insya Allah bisa menjadi seperti sahibul hal, atau berusahalah bisa lebih baik. Amin insya Allah. Yang jelas Tuhan tidaklah membagi makam kewalian hanya kepada orang-orang dahulu saja. Tuhannya sama, saudara. Tuhan yang menjadikan Habib Husin wali, Tuhan yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani wali, Tuhan yang menjadikan Habib Abdullah Bagil Mugaddam, Syekh Abu Bakar bin Salam wali, sama dengan Tuhannya kita yang bisa menjadikan kita wali. Sagil Gombagi yang memberi sama dahulu dan sekarang, tinggal kita aja siap dikasih apa enggak.
Karena itu diadakannya hal ini adalah untuk merangsang kita untuk bisa mengikuti jejak Habib Hussein dan supaya kita bisa jadi wali seperti Habib Hussein. Beliau juga bersyukur atas pengadaan ini hal, utamanya Al-Habib Shadiq bin Hussein bin Hadi Al-Hamid yang telah berupaya begitu luar biasa sehingga bisa mengumpulkan umat Islam yang begini banyak. Beliau mendoakan mudah-mudahan Habib Shadiq diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa menurunkan jejak dan perjuangan dan ayahnya Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Yang jelas hadirin semuanya, bentuk cinta itu harus diwujudkan dengan mengikuti jejak. Tidak cukup manusia hanya mencintai hanya di mulut. Mencintai orang yang saleh ya berarti mengikuti akhlak, adab, amal daripada orang yang saleh. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu mengaku cinta kepada Allah, kata Allah, maka kamu harus mengikuti Rasulullah. Bukti mencintai Allah adalah mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cobalah koreksi diri Anda dan tanya sama diri Anda. Anda yang menyatakan cinta kepada Habib Hussein, seberapa besar mengikuti jejak perbuatan, akhlak, ibadah Al-Habib Hussein? Anda lihat Al-Habib Hussein dalam sejarahnya tidak pernah sholat sendiri, selalu sholat berjamaah. Karena memang Nabi SAW menekankan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Beliau bersabda, "Salatul jamaah tafdhulu salatul fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu mengungguli pahalanya salat sendiri dengan 27 derajat. Al-Habib Hussein di malam hari tidak menjadikan seluruh malamnya dalam keadaan lupa dan tidur, tapi beliau berdiri melaksanakan qiyamul lail, munajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kamu. Apakah kamu gunakan, wahai orang yang mengaku cinta kepada Hussein, malam hari kamu untuk qiyamul lail? Al-Habib Hussein siang harinya sering mengamalkan puasa sunnah. Koreksi diri kamu, apakah kamu juga melaksanakan itu? Apalagi maksiat kepada Allah yang kamu lakukan, perbuatan dosa yang kamu lakukan, apakah itu juga dilakukan oleh Habib Hussein? Dikatakan dalam satu syair, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la'amri fil qiyasi badi'u in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu masih tetap maksiat, kamu masih tetap berbuat dosa, kemudian kamu menyatakan aku cinta Allah, aku cinta Allah. Akal siapa yang akan bisa menerima? Otak siapa yang bisa akan menerima pengakuan ini? Jika cinta kamu itu benar-benar ada, nyata, pasti kamu taat. Karena orang yang cinta itu pasti patuh dengan orang yang ia cintai. Coba kamu lihat bagaimana bukti yang paling nyata bahwa cinta kita ini tidak sama dengan perbuatan kita. Enggak membuktikan. Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid, apakah beliau adalah pecandu rokok? Coba Anda bayangkan, Anda melihat Habib Hussein bagaimana menggunakan lisannya selalu berzikir, membaca Al-Quran, tapi Anda mengaku cinta ke sini sambil merokok. Sangat bertentangan dengan orang yang Anda cintai. Karena itu sebenarnya Anda sudah berhenti sebelum Anda ziarah ke sini. Karena Anda ingin diakui cintanya kepada Habib Hussein untuk tidak merokok. Diceritakan ada seseorang ziarah kepada Nabi. Dan ada di kantongnya ada satu bungkus rokok. Ziarah salam kepada Nabi Muhammad. Kebetulan penjaga kuburan Rasulullah saat itu ada di situ terlelap tidur.
Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dalam tidurnya, mimpi itu orang. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tengah mengajar dalam satu halaqah, dalam satu majelis taklim. Orang tadi itu datang mau bergabung menghadiri majelis itu, tapi sama Nabi diusir. Karena Nabi tidak senang dengan ada rokok di kantongnya. Lihat bagaimana ini kejadian membuktikan bahwa Nabi tidak senang dengan perokok. Apalagi di dalam rokok tadi itu apa sih faedahnya? Anda telah menyakiti diri Anda, saudara. Anda telah merusak kesehatan Anda sendiri. Dikatakan 120 penyakit akibat merokok. Kenapa Anda mau melakukan itu terhadap diri Anda sendiri? Bahkan beliau juga mengatakan, telah disepakati oleh para dokter di Timur Tengah bahwa pada setiap tahunnya 5 juta orang meninggal karena sebab pengaruh rokok. Kenapa kamu harus mematikan diri Anda karena cinta Anda kepada rokok? Lebih aneh lagi, merokok dalam masjid. Masjid yang dibangun untuk ibadah kepada Allah, untuk menghadap Allah, digunakan untuk merokok. Mana adab, mana akhlak, kata Habib Salim. Karena itu bagi Anda yang ingin mendapatkan barokah dan rahasia sir cahaya daripada kewalian Habib Husin, saatnya kamu sekarang tobat daripada rokok. Berhenti dan gantilah itu rokok dengan siwak. Tahu siwak enggak? Ganti rokok tadi itu dengan siwak. Nabi cinta sama siwak, tapi Nabi tidak senang dengan rokok. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah beliau, pernah membawa beberapa bait syair. Tastahsinu tumbak fi fika, tastahsinu tumbak fi fika, wa tastahi bi an tastamilal miswaka. Kamu merasa bangga kalau sudah rokok ada di mulut kamu, tapi kamu merasa malu kalau pakai siwak. Padahal syariat dan seluruh dokter mengecam tentang bahayanya rokok, dan syariat serta seluruh dokter menyatakan bagaimana keutamaan dan keunggulan faedah daripada bersiwak. Sebetulnya semua sudah mengakui itu, cuma memang lakinnal la'in ahwaka, karena memang setan yang terkutuk tidak setuju kalau kamu tadi itu menjadi orang yang baik. Dia berupaya untuk mengganti siwak yang dicintai oleh Nabi dengan rokok yang tidak disenangi oleh Nabi. Akhirnya banyak yang terperdaya dengan itu semuanya. Karena itu jangan Anda mau dipermainkan sama setan. Berhenti sekarang. Cinta Anda kepada Habib Husin, cinta kepada Anda kepada aulia, jadikan modal untuk berhenti daripada rokok. Dan insya Allah kamu akan mendapat pancaran wilayah, pancaran daripada rahasia itu semuanya. وصاحب هذا الحول ينتمي نسبه إلى الحامد، وهو الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولود دويلة بن علي صاحب الدرك بن علوي الغيور بن سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر رضي الله أحمد بن عيسى
بن محمد النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الرجال الموجودين في نسب هذا الإمام العظيم كلهم علماء، كلهم أولياء، كلهم صلحاء، كما قال الشاعر: نسب كأن عليه من شمس الضحى فلقا ومن نور الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد عن سيد هذا المكارم والتقاء والجود. وكما أن بعض الناس من الصالحين هذا نسبهم عالم عن عالم وولي عن ولي، بعض المقربين بالعكس تجد نسبه سارق ابن سارق ابن سارق لص ابن لص وهكذا. فسبحان الله كيف أسعد هؤلاء وكيف أشقى هؤلاء. هذا الحبيب الحامد جد هذا الإمام العظيم، وهو من الشيخ أبي بكر بن سالم، له أخ يسمى الحسين ينتهي إليه نسب فصيلة من آل الشيخ أبي بكر بن سالم. كان مشددا في التباك كثيرا، حتى إنه بذل في شرائه من كل أنحاء حضرموت نحو 40,000 أشرفي العملة الموجودة في تلك الأيام، فاشترى منهم كلهم بثمن مضاعف ثم أحرقه، ولم يبقى له وجود إلا واحدة عجوز شيطانة، عجوز شوهاء ما باعت حقها عندها خلته، فجميع الركب الآن الموجود هو من زراعة الذي بقي عند العجوز هذه. نسأل الله العافية والسلامة. ومن كلام هذا الإمام العظيم يقول: من مات وهو يدخن ولم يتب قبل موته ب40 يوما مات على سوء الخاتمة. وقال الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى العالم الكبير، وقد كان حج وصادف موت زوجة الشريف حاكم مكة وكانت تدخن، فأرسل إليه يطلب منه الصلاة عليها فلم يحضر، فلما انتهت الصلاة جاء قال: ما لك لم تحضر؟ نريد نتبارك بالصلاة منك على زوجتنا. قال: أنا لا أصلي على مرتكب بدعة، زوجتك تدخن وكل من مات وهو يدخن يتحول في قبر عن القبلة، إذا لم تصدقنا فابحث عن قبرها. قال: فبحثوا عن قبرها فإذا هي تحولت عن القبلة. أعاذنا الله من ذلك. أنتم عليكم أن تنصرفوا هذا اليوم من هذا الجمع العظيم بتوبة، لكن مش توبة ونروكم فقط، لا، مش ايش فائدة تبطل الروقه وانت تسرق ولا نص، تبطل الروقه وانت تعمل الفاحشة، لا، نريد توبة عامة من جميع المعاصي والذنوب التي أنت ترتكبها حتى تتحول حالك إلى حال الحسنة إن شاء الله تعالى. نرجو الله أن يوفقنا ويوفقكم ذلك. Kalau Anda melihat nasab turunan kakek daripada Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid itu bersambung kepada Al-Hamid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu anak daripada Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali sahib Darak bin Alwi Al-Ghayur
bin Faqihil Muqaddam bin Ali bin Alawi bin Muhammad Sahibil Marbat bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain As-Sibit bin Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Fatimah Zahra, kakeknya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda lihat bagaimana dari Al-Hamid sampai kepada Nabi, tidak ada satupun yang bodoh, tidak ada satupun yang ahli maksiat. Semua adalah para wali, semua adalah ulama. Begitulah nasab yang sangat indah itu. Nasabun kana ka'anna alaihi syamsud duha falagan. Nasab yang terang benderang, bagaikan matahari ada di pagi hari. Alhasil nasab yang sangat istimewa. Tapi kalau Anda lihat bagaimana ada beberapa orang punya nasab Sarik bin Sarik, Maling bin Maling, Copet bin Copet. Lihat bagaimana Allah telah menjadikan mereka menjadi orang yang beruntung dari nenek moyangnya sampai dia. Ada lagi orang yang celaka dari jalur keturunannya pula sampai dia. Na'udzubillah min dzalik. Inilah bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Di antara saudara Al-Hamid, Datuk Al-Habib Husain, yaitu Datuk Al-Habib Husain Al-Hamid, saudara Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu yang bernama Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah termasuk seorang wali yang paling giat berkampanye anti rokok. Malah beliau ini Habib Husain ini seluruh tanaman tembakau, sak sawahnya semuanya dibeli di Hadramut sana. Semuanya dibeli dan semuanya dibakar. Enggak dikasih kesempatan petani tembakau untuk nanam tembakau. Tapi dibeli, memang udah punya duitnya. Kecuali punya satu orang yang tua, cengkal Pak, nggak mau menjual ya. Dan mungkin tembakau yang ada di Hadramut sekarang itu milik daripada turunan itu si orang yang tua dari itu, perempuan nenek yang tua dari itu. Lihat bagaimana Al-Habib Husain benar-benar dia tadi itu mengecam, membenci dan memberantas minum rokok, bahkan tembakunya juga diberantas. Bahkan beliau Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah berkata begini, man mata walam yatub min syurbit tumbak qabla mautihi arba'ina yauman mata ala su'il khatimah. Siapa orang yang mati, camkan baik-baik, ini bukan omongan orang biasa ini. Jangan Anda mau coba-coba, nanti hasilnya nanti bisa bahaya. Siapa orang yang mati dan dia penghisap rokok sebelum kedatangan matinya 40 hari tidak didahului dengan taubat, nggak dibersihkan dengan taubat, dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Terserah Anda mau spekulasi mati su'ul khotimah atau siap-siap untuk mati husnul khotimah. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau pernah diminta untuk nyolati seorang perempuan yang meninggal, seorang perempuan dari
pejabat pemerintah yang meninggal di kota Mekah, waktu itu lagi di kota Mekah, disuruh nyolati. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menolak. Enggak. Dipaksa enggak. Sampai akhirnya sampai dikubur itu orang. Ditanyai, kenapa ente enggak mau nyolati istri ana? Dibilang, zaujatuk tudakhin, istri kamu minum rokok. Dan orang yang biasanya minum rokok kalau sudah mati dia tidak menghadap kepada kiblat, dia akan berbalik. Gali, kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, digali benar dan sudah berbalik, tidak menghadap kiblat, saudara. Lihat bagaimana kejadian ini sangat mengerikan, dan ini adalah bahaya untuk akhirat kita. Jangan kita mau mengorbankan kebahagiaan akhirat kita hanya karena hobi atau kecanduan daripada merokok. وبعض الناس يزرع التنباك ويبيعه ما شاء الله، ما معه مزرعة إلا مزرعة الروك والتنباك. أي تجارة، أي بركة ستكون في هذه التجارة، لأن هذا كما يقال نبت من بول الشيطان. لما هبطت إلى الأرض بال ونبتت شجرة التنباك من بوله. وكانت العرب تسمي شجرة التنباك طباق تبغ. بدأ التدخين في الخارج من القدم، وجاء إلى اليمن في القرن العاشر الهجري، وأما مجيئه إلى أندونيسيا ما أدري، الله أعلم. فالمهم نخرج بنتيجة وتوبة صادقة، وعلقوا قلوبكم بالله ورسوله. إذا أردت الخير والبركة املأ قلبك بحب الله وبحب محمد صلى الله عليه وسلم وبحب الأولياء والصالحين حتى تموت وأنت تحبهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. لا تكون مثل بعض الناس قلبه معلق بإيش؟ قلبه معلق إلا بكرة القدم، يحفظ أسماء الفريق واحدة واحدة ولا يغلط أبدا. يحفظ قلبه معلق بالممثلين والممثلات والمصارعين والمصارعات والمغنيات. دائما ما يتكلم إلا في الرياضة، ما يتكلم إلا في اللعب. بل بلغ بعض الناس إلى أنهم يعملون استغاثة لأجل مباراة كرة القدم مشان ينتصر الفريق الفلاني على الفريق الفلاني. استغاثة. يشوفوا كيف بدل ما يعملون استغاثة لنصر الإسلام والمسلمين، وإذا هم يعملون استغاثة لنصر فريق كرة القدم الفلاني. أي عقل عند هؤلاء الناس، أي ذكاء عند هؤلاء الناس. فكأنهم وصفهم الشاعر بقوله خليلي كم ثوب وكم من عمامة على رجل ما فيه علم ولا عقل، والراكب بغل عقله مثل بغله. فيا هل ترى بغل يسير به بغل. فأنت صحح وضعك وصحح أخطاك من الآن ما دمت على قيد الحياة والفرص موجودة معك. أما إذا نزل بك الموت تذكر ساعة الموت، عندما ينزل بك الموت ويرميك على الأرض جثة هامدة وأنت تلفظ آخر أنفاسك، تريد تتصدق لا تقدر، تريد أن تصلي لا تقدر، تريد أن تتكلم لا تقدر، لأن أجلك قد انتهى. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأكون من الصالحين.
ولن يأخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هل تستطيع أن تعمل اتفاقية أنت وعزرائيل ملك الموت؟ قول من فضلك يا عزرائيل قبل ما تجيني بيوم ولا يومين تقبض روحي أعطنا خبر مشان نستعد. يا ريت ذلك ممكن، هذا غير ممكن. أنت ما معك إلا الساعة الذي أنت فيها، وما قيل ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. عليك أن تبادر إلى لقاء الله بالتوبة وبكتابة الوصية الصحيحة الخالية من الحل. قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وقال أيضا من مات على غير وصية مات ميتة جاهلية. وقال أيضا من مات على غير وصية وترك الوصية عار وشنار في الدنيا والآخرة. فعليك اللي عليك وأبقي لك في الدنيا أعمالا صالحة، أعمالا تدر عليك دخلا من الحسنات تستثمرها في الآخرة، تستثمرها بعد الموت. أنا بعض الناس يموت ويترك عملا يستثمره حسناته. بنى مسجد لله، عمل صدقات جارية في أرحامه، عمل ثلاجة برادة في الشارع يشربوا منها الماء البارد، وخصوصا أيام الحر أيام رمضان. وهكذا تدر عليه دخلا من الحسنات. كلما سعى في القبر في البرزخ ارتفع الدرجة. فقال ليش؟ قال لأنها جالك شيك مصدق في 1000 حسنة من العمل الصالح الذي تركت في الدنيا. وأما إذا كانت تركت في الدنيا إلا آثار سيئة كما بعض الناس ابن مخمارة يورد المخدرات والمسكرات ويبيعها على الناس، يورد أشياء محرمة في الشرع، أو بنى غير ذلك من الأماكن التي يعصى الله فيها. فأنت إذا متت أبشر، كل ما صعبت تجي لك شيك في 1000 سيئة ازداد عليك العذاب إلى ما لا نهاية. فصحح أخطارك، صحح وضعك، وتب إلى الله من المعاصي. وبعض الناس أيضا الجوال حقه في صورة خليعة، صورة زنا، صورة لواط، صورة امرأة عشقها كل يوم يقبلها كم مرات. ما شاء الله عليك، أنت مسلم، أنت إيه سلامك، إيه دينك. تأكد أن الناس الذين يساعدونك على المعاصي لن ينفعوك ويتبرؤون منك. لا شيء أحسن للعبد من طاعة الله والتمسك بالتقوى. نسأل الله أن ينفعنا فيه. Beliau mengingatkan kepada kita bagaimana kadang-kadang orang berupaya untuk mendapatkan hasil sawah yang bisa untuk ditanam dengan padi yang bermanfaat, tapi digunakan untuk menanam tembakau yang bermadharat. Dia jual hanya untuk penghasilan duniawi. Padahal dilihat dari sejarah keterangan menyatakan bahwa pohon tembakau itu adalah tumbuhnya benihnya dari kencingnya setan. Dari kencingnya setan ketika dilaknat turun ke bumi, sambil kencing itu setan, dari kencingnya tadi itu keluar pohon tembakau. Karena itu tinggalkan itu semuanya.
saat ini adalah saat yang sangat benar-benar pas untuk bertobat kepada Allah, dan insya Allah jika kamu meninggalkan itu karena Allah, Allah akan ganti rezeki yang halal. Kemudian gantungkan hati kamu dengan percaya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia dan salihin, karena cinta yang demikian ini akan bisa menghantarkan kamu nanti di hari kiamat berkumpul bersama mereka. Rasulullah bersabda, yuhsyarun nas ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Jangan diganti cintanya. Cinta dengan aulia diganti dengan cinta kepada pemain sepak bola. Cinta kepada aulia diganti dengan penyanyi-penyanyi, dengan bintang film, dengan petinju pegulat. Tidak demikian. Nanti Anda bisa bayangkan kalau kamu nanti dikumpulkan bersama penyanyi yang kamu cintai, bersama pemain sepak bola yang kamu cintai. Jadikan idola kamu adalah Habib Hussein dan para aulia Allah. Aneh sekali kita lihat sekarang, aneh dan membingungkan bagaimana cintanya kepada permainan sepak bola sampai mengadakan istighosah. Istighosah kaum muslimin dalam keadaan banyak bermaksiat kepada Allah, banyak melakukan perzinaan, banyak mengkonsumsi narkoba. Seandainya istighatsah digunakan memohon kepada Allah supaya mereka itu bertobat lebih baik, lah kok hanya sekedar untuk permainan istighatsah? Permainan yang membuang-buang waktu. Subhanallah. Mana ini akalnya orang-orang sekarang ini? Membingungkan sekali. Manfaatkan benar umur kamu, jangan untuk hanya permainan. Jangan kamu sia-siakan. Tingkatkan takwa dan taat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian menjemput kamu. Kalau sudah mati enggak bisa apa-apa ente. Enggak bisa apa-apa Anda. Mau ngomong sepatah kata pun enggak bisa. Mau mengedipkan kepala enggak bisa. Mau bergerak 1 senti pun enggak akan bisa. Sebelum kematian tadi itu menjemput kamu, cepat kamu pergunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kamu sudah ada perjanjian dengan Israel. Israel janji ya, kalau ente sebelum mencabut nyawa anak 2 hari kasih kabar. Kalau ada begitu, tenang dah, aman Anda. Tapi tidak ada perjanjian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah, keluarkan daripada yang aku berikan rezeki, sedekahkan harta kamu sebelum kematian datang kepada kamu. Baru di situ sadar, iya, untuk apa duit anak ya kalau anak sudah mati. Baru dia mau kompromi dengan Israel sebentar. Oh, bukan, mohon kepada Allah, ya Allah, tunda sebentar kematianku untuk aku sedekahkan seluruh hartaku. Dia sadar saat itu bahwa hartanya enggak bermanfaat, sia-sia. Maka dijawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Waktu untuk kamu. Karena itu bagi setiap orang Islam harus mempersiapkan sebelum kematiannya. Di antaranya wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mri'in la ma'udun ma haqqu mri'in lahu syai'un syai'un yusihi yabitu lailatan aw lailatan illa wa wasiyatuhu kutibat maktubah ala ra'sih." Dibilang kewajiban seseorang yang mempunyai tanggungan itu harus menulis wasiat. Tidak boleh dia tidur semalam pun kecuali wasiatnya udah ditaruh.
ada di bawah kepalanya. Utangnya sama orang, barangnya orang, kemudian bagaimana yang harus dititipkan kepada anaknya harus ditaruh. Itu harus wajib. Kenapa? Kalau mati nggak ketahuan nanti. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man mata wa alaihi wasiyatun wa ma alaihi wasiyatun mata mitatan jahiliyah." Man mata min ghairi wasiyatin mata mitatan jahiliyah. Siapa orang yang mati kemudian tidak meninggalkan wasiat kepada keluarganya, matinya mati jahiliyah, kata Rasulullah. Matinya mati jahiliyah. Pernahkah kamu wasiat kepada anak-anak kamu, kepada keluarga kamu? Jangan dianggap itu adalah remeh. Itu amanat yang harus kamu laksanakan sebelum kamu dijemput kematian. Begitu juga tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk anak-anak kamu, untuk keluarga kamu sebelum kamu mati. Athar hasanah. Jangan yang kamu tinggalkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang bisa diteruskan oleh anak cucu kamu. Akhirnya kalau kamu meninggalkan kebaikan, setiap saatnya kamu akan dikirimi seperti cek 1000 kebaikan. Kenapa? Karena kamu telah meninggalkan kebaikan yang diteruskan oleh orang-orang yang hidup di atas dunia. Sebaliknya yang kamu tinggalkan kejelekan, yang kamu tinggalkan lupa maksiat kepada Allah, maka kamu mati, anak kamu meneruskan maksiat kamu, teman kamu, murid kamu, saudara kamu, pencinta kamu meneruskan, maka kamu juga akan dikirimi cek dosa. Dikirimi nanti kamu, na'udzubillah min dzalik. Tuh lihat bagaimana fasad, kerusakan ada di mana-mana. Coba Anda lihat, begitu sekarang anak-anak kita lagi gemar dengan HP, Anda buka, isinya kadang-kadang gambar porno, kadang-kadang perempuan yang belum halal bagi dia ada di situ. Bagaimana dia pandang bagaikan istrinya, kadang-kadang dia kecup berhari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Mana agama kamu? Mana akhlak yang diajarkan oleh Nabi kamu? Mana ilmu yang menghantarkan kamu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala? Kenapa itu terjadi kepada Anda seorang muslim? Kenapa itu terjadi kepada Anda seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu tinggalkan iman kamu, ilmu kamu, akal kamu? Karena itu bertobatlah kepada Allah saat ini untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الذي يموت من غير وصية يكون في عالم البرزخ أخرس لا يقدر على الكلام، يتزاور الناس ويتزاور أهل القبور بعضهم بعض، وهذا لا يتكلم، يقال ما باله لم يتكلم، فيقال إنه مات بغير وصية. ثم لا يجوز لك في الوصية أن تستعمل شيئا من الحيل التي تحرم بها البنات أو تحرم بعض الورثة نصيبهم من التركة، فقد ورد في الحديث من أحرم وارثه نصيبه من التركة أحرمه الله نصيبه من الفردوس، نسأل الله العافية والسلامة. ثم عليك أن تأذن في حجك في وصيتك لمن أراد أن يحج عنك أو يعتمر أو يضحي، وعليك أن تستعد دائما للقاء الله بالحافظ على الصلوات وحافظ على الرواتب القبلية والبعدية وعلى الوتر وعلى الضحى وعلى التهجد وركعتين قبل الفجر. ثم عليك أيضا أن تربي أولادك تربية إسلامية صحيحة حتى ينشؤون على العمل الصالح. لا تكن مثل واحد مزارع يوم من الأيام تعالج هو وولده، قام الولد ضرب الأب فاشتكاه عند بعض العلماء، قال ماذا علمته؟ قال علمت يرعى الثيران. قال ظن أنك ثور ضربك. قال ماذا علمته حتى ضربك؟ ما علمته قال إلا أن يرعى الثيران. الثيران مش الطيران، الثيران. قال ظن أنك ثور ضربك، فأنت على نفسك
علم ربوا أولادكم من الآن وقت التربية وقت الصغر والشباب على محبة العلماء، محبة مجالس العلم، ومحبة الخير، واحترام الكبار، والعقائد الصحيحة التي مشى عليها آل وعلوي الذين نشروا الإسلام في هذه البلاد. ما عليك أن تعود بناتك وزوجتك اللباس الإسلامي. فبعض الأسر والعائلات كلهم متبرجات، الزوجة متبرجة والبنات متبرجات، الرجل مستر أكثر من الحرة. بعض العائلات أيضا كلهم يدخلون، الأب يدخل والأم تدخل والبنات يدخلن والولد يدخل، حتى يمكن الطفل الصغير لو دخل عندي إلى بطن أمه فأصبحت هذه عمت عليكم تحاربونها وتمشوا على نهي آل بعلوي الذين هم فتحوا البلاد ونشروا بها الإسلام حتى تسعدوا في الدنيا والآخرة. والحقيقة الكلام كثير والوقت قصير، والشيء الذي يجمع لك الخير كله حضور مجالس العلم، فعليك أن تحضر مجالس العلم أينما كانت وحيثما كانت، بشرط أن يتصدرها الرجال الأكفاء، الرجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم من الخير، وأن يقضي لنا ولكم الحاجات الدينية والدنيوية، وأن يحول حالنا وحالكم إلى أحسن حال، وأن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ورسوله، وأن يميتنا وإياكم على حسن الخاتمة، على حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، وأن يجعل آخر كلامنا وكلامكم من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نسأله تبارك وتعالى أن يفعل وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يحفظنا وإياكم من الأمراض ومن الأسقام، وأن يحفظ اندونيسيا من الحوادث السيئة، من الانفجارات ومن البراكين ومن الطوفان ومن غير ذلك، ومن الزلازل ومن غير ذلك. هذه مصائب حلت بعض الإسلام البلاد الإسلامية، فإذا أردتموها تذهب عنكم توبوا توبة نصوحا. أن المعاصي كثيرة الآن، الزنا موجود، اللواط موجود، شرب الخمر موجود، المخدرات موجودة، القتل والظلم. فإذا كثرت الذنوب كثر البلاء. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويتوب علينا وعليكم توبة نصوحا، ويختم لنا الفاتحة ويحفظنا. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahrama warithahu nasibahu minat tarika, ahramahu nasibahu minal firdausil a'la." Siapa orang yang mencegah ahli warisnya mendapatkan bagian warisannya, maka dia juga dicegah mendapatkan bagian kenikmatan surga firdaus. Kadang-kadang berbuat wasiat karena condong sama salah satu anaknya dikasih semuanya, yang lainnya enggak, dibuat hilah gimana caranya supaya kena anaknya satu, yang lainnya enggak dapat. Ini adalah termasuk kejahatan kepada anak turunannya. Tidak demikian, bagilah secara adil. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, tingkatkan perhatian kamu dengan sholat 5 waktu, sholat Jum'ah, Qobliyah, Ba'diyah, salat duha, amal soleh yang lain-lainnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya tingkatkan dan tulis wasiat untuk anak-anak kamu, supaya anak kamu setelah meninggal kamu ahli salat berjamaah, supaya anak kamu ahli zikir, supaya anak kamu ahli ilmu, supaya anak kamu jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu tadi itu lupa dengan itu semuanya, anak kamu tidak kamu didik ibadah, justru anak kamu didik untuk yang tidak benar. Sehingga diceritakan ada satu anak mecuti orang tua.
Orang yang ada di pasar kaget, ini kurang ajar minta ditempeling ini anak. Ketika akan dihajar, orang tua tadi berkata jangan, itu anakku. Tambah pegel orang-orang. Ini berarti anak durhaka, perlu dihajar sekalian dah. Ketika akan dihajar tetap melindungi. Bilang yang salah bukan anakku tapi diriku sendiri, kata dia. Kenapa demikian? Ya, aku perlihatkan setiap saatnya cara aku untuk memukul kerbau ketika mengerjakan sawah. Aku tidak pernah ajarkan kepada anakku untuk bagaimana sholat berjamaah, bagaimana berzikir, bagaimana berakhlakul karimah, tapi cara untuk supaya ngiring kebu dengan pukulan. Akhirnya ketika tua, orang tuanya dipukul seperti kebu. Karena itu jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak kita. Demikian juga akidah anak-anak kita. Jangan sampai berubah. Sesuaikan dengan akidah salafus saleh. Jangan dirubah-rubah akidah alirannya. Begitu juga amalannya. Jangan orang tuanya ahli ngaji, anaknya ahli menyanyi. Jangan orang tuanya ahli salat berjamaah, anaknya joget. Tidak demikian. Kamu harus perhatikan bagaimana akidah mereka. Demikian juga libas, pakaian anak-anak kamu. Jangan sampai anak kamu tadi itu terbuka auratnya, khususnya wanita. Kadang-kadang ibu terbuka auratnya, anak terbuka auratnya, cucu auratnya juga terbuka. Tidak demikian. Ajari mereka perasaan malu, menutup auratnya, itu tanggung jawab kamu. Demikian juga meninggalkan hal-hal yang tidak terpuji, termasuk tadi itu merokok. Ini adalah satu tanggung jawab daripada kamu semuanya. Dan juga Habib berpesan, jangan sampai tidak menghadiri majelis ilmu, tentunya dari guru yang wafi, guru yang memang mumpuni. Kalau memang guru tadi itu orang yang baik, orang yang saleh, ilmunya betul-betul dari sumber yang meyakinkan, hadiri majelis tadi itu, kamu akan bisa mengambil ilmu-ilmu yang baik. Ini semuanya harus kamu terapkan pada diri kamu dan kamu wasiatkan kepada anak-anak kamu, sehingga semeninggal kamu maka anak kamu meneruskan dengan perbuatan yang baik. Kemudian Habib mengakhiri dengan doa, memohonkan kita semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mengakhiri umur kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diperlakukan oleh Allah sebagaimana Allah memperlakukan kepada Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, sebagaimana Allah memperlakukan kepada seluruh para aulia Allah, dan nanti di hari kiamat kita semuanya tergolongkan dalam kelompoknya Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, kelompoknya orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Beliau juga mendoakan mudah-mudahan di Indonesia Allah berikan keselamatan, Allah berikan aman, mudah-mudahan gunung-gunung tidak meletus, mudah-mudahan tidak ada gempa, mudah-mudahan Allah beri keselamatan daripada angin ribut atau yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya aman, semuanya selamat. Tapi Habib juga berpesan, terjadinya itu semuanya sebenarnya adalah karena ulah penduduk Indonesia yang berani bermaksiat kepada Tuhannya, berdosa kepada Tuhannya. Karena itu imbangi saat ini dengan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita, mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.